Hi guys, good morning. Yan guys, yan is Space Lady, waterproof po yan siya guys. Yan po yung ginagamit ko pang makeup po. Tingnan nyo. Yan po. Mabilis po siyang umipik guys. Tingnan nyo po guys, yan. Yan. Ang tawag po dyan is Space Lady. Yan lang po ginagamit ko yan. Yan, mabilis po siyang umipik guys at waterproof. At yan lang din pong lip tint. Yan lang po yung gamit ko. Yan. Nandiyan po siya sa TikTok shop guys. At saka 03 pong ginamit ko, natural lang po. Yan guys, nag-ayos na ako. Yan, yan, pak, pak, kay na look pak. Yan guys. Bye-bye!